मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो उन पैगंबरों ने उनको क्या कहा? वो जवाब में कहने लगे, मा अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना, तुम तो हमारी तरह के इंसानों। मैं बार बार कहता हूँ, जितने भी अहलुल्लाह गुज़रे हैं, जितने भी पैगंबर गुज़रे हैं, जो सच्ची मुच्ची के अल्लाह वाले थे ना, सबको यही ताने दिए गए कि आप हमारी तरह के इंसान, आप खाते हैं, आप नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, आप सोते हैं, सुबह उठते हैं और पराठे खा रहे हैं, ठीक है ना, अंडों पे मुर्गी को बिठा क्यों रहे हैं आप, स्विमिंग क्यों कर रहे हैं? तो बार बार बुजुर्गी का ये तसव्वुर कि वो अजीब सी मखलूक बन के इंसान घूमना शुरू कर दे, पता ही नहीं चले ये मरीख से आया है या इसी ज़मीन की पैदावार है। ऐसे ऐसे पीरो मुर्शिद मैंने देखे हैं, अल्लाह की पनाह, जिस जगह बैठे हैं कई सालों से वहीं बैठे हुए हैं, पुलिस आके उठाती है, थोड़ा सा हिल लो, अब उनके वक़ार के ख़िलाफ़ है चलना। ऐसे बैठे हुए हैं बुज़ुर्ग बन के, शायद मर चुके हों, इंतकाल हो गया हो, वैसे ही बैठे हुए हों, ज़मीन खाना शुरू कर देती है, चिपक गए अंदर, पुलिस भी नहीं उठा सकती उनको। तो बुज़ुर्ग का ये मतलब हरगिज़ नहीं है। बुज़ुर्ग किसे कहते हैं? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अक़ीदा सही कर लो अपना और कबीरा गुनाहों से तौबा कर लो, बुज़ुर्ग बन गए, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे जैसे नॉर्मल रहते हैं, कारोबार करता है आदमी, सुबह जाता है दफ्तर से, घर आके बीवी से पिटता नहीं है, यानी घर आता है, थोड़ा बहुत बेगम से ऊंच नीच भी हो जाती है, कभी महल्ले वालों से, कभी किराए नहीं दे रहा मालिक मकान, वो किराएदार, तो कभी उससे ऊंची आवाज़ से बात हो गई। तो ये जो नॉर्मल होते हैं ना, यही बुज़ुर्ग होते हैं। कोई अलग से कोई बुज़ुर्ग मखलूक, बुज़ुर्ग को कभी कभी गुस्सा भी आता है, जब उसके साथ कोई बदतमीज़ी करेगा तो उसको चपेट भी देता है कभी कभार वो बैठ के। ऐसा बुज़ुर्ग नहीं होता कि इतने पोलाइट अखलाक कि इनके साथ जो मर्जी कर लो इनको गुस्सा नहीं आएगा। यूट्यूब पे वीडियोज़ आ जाती है ना, कुछ चीख रहा है, अबे ये देखो अखलाक पे बयानात करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, ये चीख रहे हैं। भाई गलत हो रहा है तो चीखेगा नहीं तो क्या करेगा वो? ऐसा तसव्वुर बना लिया है ना कि बिल्कुल ये बुलेट प्रूफ किस्म का बुजुर्ग है, जिस पे किसी का असर ही नहीं होता। बुलेट प्रूफ होती है ना गाड़ियां, बम का असर नहीं, तो इन पे किसी की जबान का असर ही नहीं होगा, इनको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब बहुत ज़्यादा कोई गलत बात होती थी, आपको गुस्सा भी आता था। हाँ, बार बार गुस्सा आना हर वक्त ऐसे जैसे तवे पे बैठा हुआ है, ये ठीक नहीं है। अच्छा भाई, तो उन्होंने कहा आप तो हमारी तरह के इंसान हैं। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम। जब भी पैगंबरों ने जाके दावत दी है ना, तो हुआ ये कि खुशहाल कौमों में पैगंबर गए तो अल्लाह की तरफ से उन कौमों पे आजमाइशें आना शुरू हुई, कहत साली शुरू हो गई कि शायद अब ये तवज्जो करें अल्लाह की तरफ, उनके मालों का नुकसान होना शुरू। तो उन्होंने ये नुकसान भी पैगंबरों के खाते में डाल दिया। माअज़ल्लाह, तुम्हारी नहूसत है, माअज़ल्लाह, तुम जब से आए हो तो ये मामलात हो रहे। जैसे बहू जब नई घर में आती है और इत्तेफाक से माली असबाब कम हो जाएं तो सास किस पे डाल देती है? बहू की नहूसत। हालांकि ऐन मुमकिन है बहू के साथ जुल्म की नहूसत हो। क्या ख्याल है? जुल्म हो रहा हो, इसकी वजह से अल्लाह ने माल में बरकत ख़त्म। तो किसी की वजह से कोई नहूसत नहीं होती, हदीस में साफ है, ला तियारा, कोई नहूसत नहीं है। नहूसत सिर्फ बदअमालियों की होती है, इसके अलावा किसी चीज़ की नहूसत इस्लाम में नहीं है। कोई काली बिल्ली गुजर गई, कोई कुत्ता आ गया, कोई ये हो गया, ये कोई नहूसत वहूसत नहीं होती। नहूसतें होती हैं तो किस चीज़ की? बोलो ना, बदअमली की। बहू आने से अगर जुल्म रिज़ गया है तो इसका मतलब इसके साथ कोई ज्यादती हो रही है बहू के साथ। सास के जाते ही एकदम रिस्क के दरवाजे खुल गए तो सास पे ना डालो कि इसकी वजह से नहीं खुल रहे थे, ये गई है तो खुल गए दरवाजे। ना 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 भाई, कोई नेकी आपने करना शुरू कर दी होगी, समझते हो, तो ना सास पे डालो ना बहू पे डालो। ये आजकल बहुत हो रहा है कि इसके आते ही ये हो गया। अबे भाई, वो वैसे ही हो गया था, इत्तेफाक से वो उसी टाइम पे आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, मैं किसी के घर जाऊं, मैं एक जगह किसी के, ज़्यादा नहीं बता, बहुत लंबा बात हो जाए, हम किसी के घर गए और इत्तेफाक से वहाँ किसी को, अल्लाह ना करे, अल्लाह ने कहा करंट लग गया। बोले यार मुफ्ती साहब जब आए थे तो करंट लगा, उससे पहले आज तक हमारे घर में किसी को करंट नहीं लगा। ये बल्ली डालनी थी कि इलेक्ट्रिक वालों पर
کہ الیکٹرک والوں پر ڈالنی تھی, الیکٹریشین جو گھر میں تاریں صحیح جوڑ کے نہیں کیا اس پہ ڈالنی تھی, ماں باپ جنہوں نے بچوں کی کیئر نہیں کی ان پہ ڈالنی تھی, ڈال کس پہ دی؟ یہ مفتی صاحب آئے تھے اسی دن کرنٹ لگایا. او بھائی یہ اتفاق ہوتے ہیں, اس میں کسی پہ آپ بلی نہیں ڈال سکتے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, بدگمانی ہے, جائز نہیں ہے. چلو آگے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی بدشگونی ہے, جب سے آپ لوگ آئے ہیں نا یہ کبھی قحط ہو رہا ہے, کبھی مال میں نقصان, حالانکہ اللہ ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ ان کی بات مانو, لیکن انہوں نے کس پہ ڈال دی ہے؟ پیغمبروں پہ. ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو کہنے لگے, پیغمبر نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے, یہ تمہاری بدعمالیوں کی نحوست ہے. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى, قوم کو وہ تینوں پیغمبر سمجھا رہے ہیں, قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کون سا علاقہ تھا؟ تاریخ خاموش ہے. بہت سے حضرات نے کہا انطاکیہ نہیں ہے ترکی کا, جہاں بھی زلزلہ آیا ہوا ہے, اس جگہ کا واقعہ ہے. اور ایک قبر بھی تھی وہاں پہ, میں جب چند سال پہلے گیا تھا تو وہ اس شخص کی قبر بتائی جاتی ہے, من اقصى المدینة رجل یسعى. قرآن کہتا ہے شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. تو وہ جو دوڑتا ہوا شخص آیا نا اس کی قبر بھی وہاں پر ہے. اب حقیقت ہے یا نہیں ہے, لیکن مشہور ہے کہ یہ اسی کی قبر ہے, مگر زلزلے میں وہ سب مٹی ہو گئے, وہ ساری تاریخی چیزیں ختم ہو گئی ہیں زلزلہ بھی جو انطاکیہ میں آیا. تو قرآن کہتا ہے کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین, کہنے لگا اے میری قوم یہ پیغمبر ہیں, ان کو فالو کرو, ان کا انکار مت کرو. کیسا جذبہ تھا اس میں. اس کو جب یقین ہو گیا نا یہ پیغمبر ہیں, تو قرآن کہہ رہے ہیں وہ چلتا ہوا نہیں آیا بلکہ دوڑتا ہوا. جو مبلغ ہے نا اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں جلد سے جلد اپنی قوم کو جہنم کے عذاب سے بچا لوں, اس میں میں تاخیر نہ کروں. اس کا یہ جذبہ تھا. جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں ہے, جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نہ ان کا انکار کرو نہ اقرار کرو, اور بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, نبی نے خود اجازت دی. جو تورات اور انجیل میں بھی ہے نا اس طرح کے واقعات. تو حبیب نجار اس کا نام ہے. نجار کہتے ہیں بڑھئی کو, بڑھئی کا کام کیا کرتا تھا, جس کو کیا کہتے ہیں اب آج کل انگلش میں کیا کہتے ہیں, کارپینٹر تھا, نام اس کا حبیب تھا. تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم پیغمبروں کی اتباع کرو, اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. دیکھو ان کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں. نمبر ایک, ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں, یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں, زنا سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں, شراب سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں. اچھا ایک اور اہم پوائنٹ, بعض دفعہ باتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن میں بار بار ایک بیان میں کہتا ہوں نا, بیان میں ایک بات کہ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن اصل مقصد اپنا منجن بیچنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جیسے بس والا جب بس میں چڑھتا ہے, بس میں جب آپ سفر کرتے ہیں, ایک بندہ چڑھتا تھا, ہمیں اب پتہ نہیں چڑھتے ہیں کہ نہیں چڑھتے, پہلے زمانے میں وہ پہلے نماز کی ترغیب دے گا, درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا, پھر وغیرہ وغیرہ بہت ساری, آخر میں چندہ مانگنا شروع, یا پھر اپنی وہ ٹافی بیچنا کہ گلے کو صاف کرتی ہے, پھیپھڑوں کو آرام پہنچاتی ہے, 5 روپے کی ٹافی ہے اور ٹی بی ختم کر دے گی, پھیپھڑوں کا کینسر ختم کر دے گی. تو قیمت صرف کیا ہے؟ تو وہ لوگ بھی شروع میں وہ درود بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, نماز روزے کی ترغیب بھی, باتیں ساری صحیح کر رہا ہے, لیکن مقصد کیا ہوتا ہے اس کا اپنا منجن. تو بعض دفعہ مذہب کا لیبل لگایا جاتا ہے, باتیں ساری صحیح ہوتی ہیں, لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے آپ کا مفاد, ریاست چاہیے یا پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو کتنا عقل مند تھا وہ شخص جو بڑھئی کا کام کرتا تھا, لیکن اس نے کہا ہے میری قوم یہ 2 صفات ان میں ایسی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں, یہ جھوٹے نہیں ہیں. نمبر 1, یہ تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے, اس دعوت میں ان کا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی مخالفت. اس سے پہلے قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے, یہ دھمکیاں مل رہی تھیں ان پیغمبروں کو, رجم کریں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ایسے ہی قتل نہیں کریں گے, زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے اگر دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے, اور وہ پھر بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی موت کی دھمکی, اور وہ دھمکی پر غالب بھی ہے کہ یہ عمل کریں گے کیونکہ قوم زیادہ ہے, یہ کتنے ہیں, یہ تو تھوڑے سے ہیں. اتنی بڑی دھمکی, نہ ان کا پیسوں کا مفاد, نہ ان کو عہدہ چاہیے, نہ ریاست چاہیے, اور وَهُمْ مُهْتَدُونَ, اور بات بھی ان کی کیا ہے, درست ہے, خود بھی پھر اس پر خود بھی عمل کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج کے حالات میں ان آیتوں کو اپنے اوپر منطبق کریں.
علماء آپ سے کیا کہتے ہیں بھائی کہ نماز پڑھو اور ہمیں 50 روپے دیا کرو ہر نماز کے. کیا ہو گیا میرے بھائی, 50 روپے دیا کرو. علماء یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو اور ہر مولوی کو ایک روزے کے 100 روپے. کوئی فائدہ ہے آپ کے روزہ رکھنے سے مولوی صاحب کو یا علماء کو کوئی فائدہ ہے؟ تبلیغ والے کہتے ہیں سہ روزے کے لیے نکلو. تو کیا مطلب, جب نکلو گے تو گوشت سستا ہو جائے گا تبلیغ والوں کا, یہ ٹماٹر سستے ہو جائیں گے اس سے؟ کوئی اپنا کوئی کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں اپنا پیسہ لگاؤ, ہم بھی اپنا پیسہ لگا کے ہی آئے ہیں آپ کے گھر میں دعوت دینے کے لیے. تو بھائی علماء کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ شراب چھوڑ دو, آپ زنا چھوڑ دو, عورتیں پردہ کر لیں, آپ رمضان کے روزے رکھ لو, آپ حج فرض ہو جائے تو حج کر لو, آپ داڑھی رکھ لو. علماء کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر کیوں فالو نہ کیا جائے؟